Alright, 5:52 p.m. October 1825. Mabula sa part 2. Miming! Luyas, miming dra guys, oy. Okay, part 2. After this year's memorable vlog. By the way guys, it's cloudy day, kaulan nun. Gusto ko pa naman mo atog Gmall, kaya lang ang problema na to karon guys. Okay na akong kuan, kaya na pala una ako gihimo nga performance task para sa volleyball. Nag-edit ko sa TikTok. Maong karon na pug ko ni kaon. Kay wa na ako nalihok ganiya kay of course akong naman ako mama diri so di ko ganahan nga mag narration. Unang Quake Overload, okay? Mag Gmall oy. Kaduhang Quake Overload. Last but not the least, katulong Quake Overload. Tulo ka ba Quake Overload times duha ka paak equals 6 ka buk paak. Kato dayong video nagikuan day nako, gi-edit nako karong hapon. I-upload na ko siya sa YouTube, okay? I have to say goodbye. Kita-kits sa next vlog. Take a show. 5:55 p.m. See you. Kita-kits sa Gmall. Bahada.